yung liwanag eh. La 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 la. Sakto lang yung pang 1 to 2 years old na. Yan. Oh, yan. Dapat itak na natin. Sa baby shop yan eh. Sabi nila. Sa baby shop. Kargay mo kaya yan, pag ganyan ka, pag ganyan, pag ganyan. Kumukontra yung liwanag eh. Yan. Binata na Oo. May mahabang kulot na buhok. Yan, yan. Para siyang May baby. pupunta mo tayo sa kuya Bugtong. Oo, yung kalangham. Eh kuya, peke yung camera mo. Sana kahit nasa liwanag eh. Pero magkama naman yan. Apple eh, ito kami santol. Eh, gwapo. Pang artista, ipapasok natin artista yung papa. Natitinga yan eh. Natitinga yung Sa kung wala buhay kasing, bulingit. wala kasing air cleaner. Ay, jump. Tatalon-talon na naman to. Kaya na, nagpa-picture si Kuya Edward kasi kay Aping at kay Talapik. Si Aping nakaganyan pa ng poses. Si Talapik na wala kagaya.